Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Om Tupai. Kali ini saya akan mereview hotel Pullman Tamrin ya. Kebetulan saya bermalam di sini dan sekalian saya akan melihat atau memberikan kondisi informasi ya mengenai hotel bintang 5 ini, Hotel Pullman Jakarta Tamrin. Ini ruangan lobinya ya teman-teman ya. Ini walaupun hotel sekelas bintang 5 tapi cukup ramai teman-teman ya. Bisa dilihat dari interiornya yang masih baru dan kinclong ya. Dan ini saya menginap di kamar yang kelas terendah di sini teman-teman. Dan kamarnya ini ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman ya, tapi yang saya suka ini karena interiornya bagus dan kelihatan mahal dan kasurnya super empuk ya teman-teman ya. Ini yang saya suka dari Hotel Pullman ini. Dan ini untuk lemari pakaiannya, dan untuk bercermin ada di sini teman-teman. Sekarang ada lemarinya ya, dan ada juga deposit box. Nah, cukup luas ya untuk lemarinya, dan ada meja gosokan dan ada setrika. Untuk harga per malam di hotel ini dibanderol si harga 1 juta lebih ya teman-teman ya. Harga fluktuasi ya, tapi harganya di atas 1 juta untuk per malamnya untuk di kelas terendah. Dan kita juga di kelas terendah ini juga mendapati kulkas ya teman-teman ya. Nah, untuk kamar mandinya cukup bagus ya teman-teman ya, bersih. Pokoknya barang-barangnya, interiornya cukup kelihatannya mahal teman ya. Dan untuk ini terdapat seperti biasa teman-teman di hotel-hotel, perlengkapan untuk mandi ada ya. Dan di sini juga dilengkapi radio di dalam ruangan ini ya teman-teman ya. Dan untuk kamar kelas terendah ini juga ada bathtub ya. Jadi semua kamar di sini disediakan bathtub walaupun kelas terendah. Untuk AC-nya AC sentral, tapi bisa diatur ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya suka dari Hotel Pullman ini, elegan dan keren, dan barang-barangnya bagus-bagus semua, interiornya bagus. Dan ini untuk lorongnya, nah ini untuk menuju lift, di depan lift ya disediakan cermin dan keunikan-keunikan seperti interior yang batik-batik gitu ya, keren ya teman-teman ya. Nah, di dalam liftnya teman-teman ya, hiasan-hiasan yang cukup keren ya, bagus ya. Dan untuk liftnya juga lumayan banyak teman-teman, jadi juga cukup cepat ya mau ke mana-mana ya. Nah, ini untuk di lantai 2-nya ada ruang meeting room ya, dan atau ballroom ya. Ini di ruangan lobbynya, lampu-lampu kelihatan lebih elegan dan besar ya. Dan tata pencahayanya juga kuning-kuning emas dan keren ya. Yang membedakan Hotel Pullman dengan hotel ini, untuk breakfastnya sungguh luar biasa teman-teman ya. Makanannya super banyak, dari Asia, Eropa hingga negara-negara lain ya. Asia aja ada Jepang, Indonesia aja menunya juga banyak teman-teman ya. Dari tempat kursi-kursinya juga banyak. Nah, ini teman-teman jika ingin mencari breakfast yang luar biasa, yang super banyak, super macamnya ya, ada di sini di Hotel Pullman. Mungkin teman-teman bisa coba ya untuk menu breakfast yang terbanyak dan terlengkap yang pernah saya kunjungi hotelnya, Hotel Pullman ini teman-teman ya.
Dari tempat kursi atau dudukannya ya, untuk restoran juga cukup keren ya, elegan dan nyaman menurut saya ya. Dan ini untuk di ruang lobinya kita disediakan kursi-kursi yang empuk dan ambal yang empuk ya. Dan ini lampu-lampu hias yang menghiasi di area lobi ya, menambah makin elegan dan keren. Dan kita di area gym juga disediakan sauna atau apa namanya, mandi air panas dan mandi air dingin, dan ada sauna ya. Dan untuk ruangan untuk saunanya teman-teman free untuk pengguna klub yang nginep di sini. Dan ini untuk ruangan gymnya, dan ini untuk kolam renangnya. Untuk kolam renangnya cukup keren teman-teman ya, dan airnya juga tidak terasa kaporitnya. Cukup seger ya untuk kita berenang di sini dengan ketinggian di atas hotel lantai 2 ini ya. Jadi kita betul-betul sejuk ya, karena anginnya sepoi-sepoi ini di lantai ini teman-teman. Dan ini untuk hotelnya dari belakang. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya akan terus memberikan atau berbagi informasi berdasarkan pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngapain aja? Pertama, lu bisa kirim semua paket lu ke kantor nih, lumayan ada resepsionis. Di dekat situ ada art itu yang ada tulisan Google-nya, sampai ada spot buat ngambil fotonya nih. Next, gue diajak makan siang dulu. Kerennya, di sini semua makanan diperhatiin nutrisinya 3 kali sehari. Dan hari ini temanya Singapura nih, Hainan Chicken. Besok-besok bakal berubah, jadi nggak bosen makan di kantor. Abis itu, kita diajak main Home Pimpa. Unik-unik nih, semua ruangan meeting namanya Indonesia banget. Dari Home Pimpa, Congklak, Delman, sampai ini, ruangan paling besarnya, ruangan Kapuas. Tapi nggak cuma itu, ternyata memang ada ruang mainnya. Lengkap lagi, dari PS5, Switch, sampai alat musik. Katanya sih mereka suka karaokean, tapi tetap dipantau nih sama pimpinan. Selain itu juga ada ruangan massage, tempat tidur, dan juga pantry yang lengkap, dari makanan sehat sampai nggak sehat. Nah, ini kan bagian enaknya ya. Di sana, meja-meja kantornya juga ada kok, tapi memang visitor nggak boleh ke sana. Ya, itu bagian-bagian seriusnya lah. Ini ada indoor dan juga outdoor, luas banget lah. 2 lantai paling atas, makanya
gue lagi di halte Transjakarta Bundaran Senayan. Dan di kesempatan kali ini, gue mau pergi ke satu mall yang lumayan baru. Dan mall ini letaknya berada di daerah SCBD Sudirman yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Tentu kalian udah bisa nebak mall apa yang bakal gue datengin. Yap, ini adalah Mall Asta Distrik 8. Mall ini terkenal dengan balkon yang memiliki pemandangan gedung-gedung tinggi. Oke, jadi sebelum naik ke balkon dan ngelihat pemandangan gedungnya, gue mau keliling dulu di dalam mall ini. Interior dari mall ini didominasi oleh warna hitam yang memberikan kesan mewah dan elegan. Sekarang gue udah sampai di lantai paling tinggi di mall ini, dan sebentar lagi gue akan keluar ke balkon untuk melihat view gedungnya. Dan ini dia balkonnya yang memberikan kita view gedung tinggi. Tempat ini cocok banget buat kalian yang suka foto-foto. Dan bisa kalian lihat di sini, rata-rata orang yang ke balkon ini tujuannya untuk foto-foto. Oke, jadi karena di atas terlalu rame, gue masuk lagi ke mallnya. Di lantai bawah masih ada satu balkon lagi yang bisa kalian pakai buat foto, dan di sini cenderung lebih sepi. Kita ngopi dulu sambil nikmatin pemandangan gedung. Mall ini termasuk masih sepi dan beberapa areanya masih kosong.
sekarang waktunya pulang. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gua untuk mendapatkan info tentang tempat dan penginapan unik lainnya. So, sekian dulu video gua. Sampai jumpa di video berikutnya. To Hospital Virtual Tour. Halo sahabat Edelweiss Hospital. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk berkeliling di Edelweiss Hospital. Yuk ikutin aku. Nah, ini dia jalan menuju lobi. Dan di sini ada free valet parking loh. Masuk ke dalam, jangan lupa scan dulu peduli lindunginya ya. Di sebelah kanan ada bagian informasi, dan masuk sedikit di sebelah kiri ada bagian pendaftaran dan ruang tunggu rawat jalannya yang super cozy. Nah, di lantai ini pun ada layanan baru, yaitu Mother and Children Center. Buat kamu, mami-mami dan baby-baby yang udah terpusat loh di sini. Nah, di lantai satu ini juga ada ER Cafe Lab alias Cafe Shop. Naik ke lantai 2, di sini ada layanan Center of Excellence dengan luxury interior desainnya yang super comfy, dan di sebelahnya ada juga Edes Cafeteria dan juga ATM Center. Nah, kita intip juga yuk gimana sih ruang rawat inapnya. Ini dia ruang rawat inap Orchid di lantai 7 yang super nyaman dengan berbagai fasilitas. Dan yang gak kalah keren, di sini pasien bisa lihat view kota Bandung yang super cantik. Nah, untuk musola, perempuan dan laki-laki dipisah ya. Sekian Hospital Virtual Tour kali ini. Next kalian pengen tahu apa lagi nih tentang Edhouse? Tulis di komen di bawah ya. Bye-bye. Located in the central business district of Singapore, comes a new iconic addition to the city's soaring skyscrapers. Welcome to Fraser's Tower. A calming sanctuary awaits, a definitive change to the typical work life, where lush greenery spans over 3 levels of gardens for the premium Grade A office development. Connected to Tanjong Pagar MRT station and other transportation options, guests are able to access Fraser's Tower seamlessly. From a vibrant floral landscape at the park to pockets of tranquil water features, Fraser's Tower, a magnificent tower that scales beyond 38 stories, opens up to an elegant lobby entrance. Fraser's Tower's office lobby measures a generous 11 meters in ceiling height. All the premium offices are served by dedicated lift lobbies equipped with security control systems. With 4 community zones, Fraser's Tower offers communal terraces, garden areas, and a sky garden for the tenants. The large column-free rectilinear office spaces and knockout panels at Fraser's Tower offers scalable workspaces that can accommodate up to 300 persons per floor. The terrace is a vibrant recreation space for the community located on level 4. A gathering point for social events, networking, or simply for tenants to step out for a breath of fresh air. Fraser's Tower takes a leap forward with the Oasis, a 22,000 square feet 3-story integration of retail and garden podium space
With a wide array of food and beverage outlets that is connected by covered escalators, tenants have great convenience and an avenue that offers quick respite. Sitting on a vibrant, dynamic precinct, Fraser's Tower is surrounded by an array of lifestyle options, where culture, social revelries, and business opportunities converge. A perfect interlude from the grind of city work life. Fraser's Tower boasts an idyllic bistro nestled in the heart of the park, a relaxing environment that is perfect for winding down at the end of the day. A new skyline that lights up the city. Fraser's Tower overlooks panoramic skyline from the sky. A perfect place to de-stress from the bustling craze of the city. Prioritizing environmental sustainability, Fraser's Tower is presented with the prestigious Green Mark Platinum Award, the embodiment of aesthetic finesse and innovation. Fraser's Tower, transforming the way you work. This building is praised and studied all over the world, heralding it as a refreshing take on the modern skyscrapers. It became an icon and has influenced prominent international architecture. Ken Ying is the world's leading architect in ecological and passive low-energy design. He is regarded as the father or inventor of the bioclimatic skyscraper. He was born in Penang, Malaysia. Ying received his formal architectural training in the prestigious school in London, the Architecture Association. He pioneered the field of ecological, bioclimatic, and energy-efficient architecture. To understand the building better, we must first understand what Ken Ying's ideas of passive solar building design. Passive solar building design is defined by dealing with the heating and cooling of the building using the local climate, taking into consideration the sun orientation, shading, air movement, and lighting. Ken Ying identified that cooling the building without using any mechanical element to deal with the load is one of the most important parts of the building. He deals with this problem by focusing on the sun, orientation, and shading, natural ventilation, and building materials to cool the building and reflect and prevent the sun from hitting the building. His philosophy and solution to the problem he put forward is implemented in the Menara Mensiniaga building. The structure of the building is supported by 8 columns outside of the building envelope to allow maximum flexibility on the interior. A spiral landscape sky court garden around outside of the building is utilized to provide shading from the sun to the adjacent interior spaces. Curtain wall grazing which the garden descents provide from the north and south side helps reduce solar gain and provide thermal comfort for the occupants, while the recessed and shaded windows are on the east and west side as a response to the sun path. The facade is treated with aluminium louvers that help prevent solar heat gain. Think of the louvers as the window blinds in your home that act as shield when the sun gets intense. The top of the building is crowded with structure of tubular steel to act as framing for structure plans of incorporating solar panels into the building. The cantilevering rooftop pool helps provide thermal comfort for its users of the facilities, especially during the high-angled afternoon sun. In the interior of the building, Ken Ying utilizes open office plan with glazed curtain walls to let natural light in. The large multi-story transitional space provides airflow in between the zones and circulation of hot and cool air in and out of the building naturally. By applying these features, Ken Ying made the Mensiniaga building significantly energy efficient, which was ahead of its time. And that is why Mensiniaga is one of the modern architecture marvels in Malaysia. How we live in and organize our cities is going to be critical to a successful
biggest source of ideas, the biggest source of invention. Nobody can invent better than nature. And so if you like nature, it's my biggest source of inspiration. My contention is that 80% of the impact of building is caused by its design. You can anticipate the impact at the design stage. We can reduce the impact from 80% to, if we can minimum. I think it's the single most pressing issue that all designers must address. Otherwise, this millennium will be our last. The ecologists has a much more comprehensive, holistic view of the world. We look at the natural environment as well as the built environment. And the connectivity between the when we design the building, we're not looking at it as an object, but we look at it and its relationship with the natural environment. I call this process of imitation ecomimesis, imitating the processes in nature. Another aspect that we should imitate is that in nature, the only source of energy is from the sun. Everything comes from the sun through the process of photosynthesis. Whereas now our source of energy is from fossil fuels. So until we are able to operate and run by imitating photosynthesis, it'll be a long while before we can have a truly ecological system. In the Edit Tower, what we're trying to do is to interpret as many of our ecological ideas as possible into this single building project. First thing we did was to try and balance the inorganic mass of the tower with more organic mass, which means bring vegetation and landscaping into the building. We wanted it to be low energy, so we had photovoltaics on the facade, particularly facing the east and west side, and on its roof. So in this way, we would have its own energy source. So we had sunshades which were scallop-shaped, so that we could collect rainwater. And then the building has its own water filtration system, so the water is recycled in the building, and then the sewage are recycled. And so in many ways, it is, if you like, a human-made ecosystem within that tower. Within the next 5 to 10 years, we'll see a lot of green buildings. Not just buildings, but green cities, green environment, green products, green transportation. Reduced use of cars and better use of public transportation affects the planning cities. And so planners all over the world are aware of this, but some are in a better position to implement it than others. I believe that if we are committed towards it and that we continue to educate people and get the whole world community to implement green features and aspects, not just in their lifestyle, but in their businesses, in the industry, then heading towards a green future. So my dream is that it's a green dream, but as a chemical process, it's not easy to green, but we should try and make it green process. I'm very optimistic. Museum Batik Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Museum Batik Indonesia menempati lahan seluas 4.980 meter persegi. Arsitektur bangunan ini mengambil filosofi seperti selembar kain yang terlipat, yang di sepanjang sisi atas dihiasi dengan motif batik. Museum Batik Indonesia saat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Museum ini didirikan sebagai tindak lanjut atas pengakuan batik Indonesia yang masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Batik merupakan teknik menghias kain dengan cara menitikan lilin malam panas di atas selembar kain sebagai perintah warna menggunakan alat yang dinamakan cantik ataupun cap. Batik memiliki keterkaitan yang erat dengan siklus kehidupan manusia dan mengandung nilai dan makna yang mendalam. Pameran di dalam museum dibagi menjadi 6 tema, dimulai dengan sejarah batik di Nusantara yang merepresentasikan asal mula batik di Nusantara melalui bukti-bukti sejarah. Selanjutnya adalah Hasanah Batik Nusantara. Di ruang ini disajikan berbagai jenis batik yang berkembang di Indonesia, mulai dari batik keraton, pesisiran, hingga batik yang mendapat pengaruh budaya asing. Ruangan yang ketiga mengenai teknik
pembuatan batik. Batik adalah teknik merintang warna menggunakan lilin malam yang dilakukan menggunakan cantik yang disebut juga batik tulis atau menggunakan cap. Selanjutnya, pengunjung dapat melihat penggunaan batik secara tradisional. Kain batik dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari busana hingga kain gantungan. Ruang perkembangan batik. Batik selalu mengikuti perkembangan zaman dan terus berkembang secara kreatif. Dan yang terakhir adalah galeri kemasyuran, yang merupakan penghormatan kita terhadap tokoh yang telah berjasa dalam melestarikan dan mengembangkan batik. Keberadaan batik untuk tetap lestari ada di tangan kita semua. Mari melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Museum di hatiku. The Aceh Tsunami Museum is located on Jalan Iskandar Muda Street, Banda Aceh. And is open daily, except Friday, from 9 to 12 a.m. and 15 to 17 p.m. West Indonesia time. The Aceh Tsunami Museum is a museum that was built to remind future generations The museum building has adopted the traditional raised Aceh house, while at the same time it resembles a ship with its protruding funnel. Banda Aceh Tsunami Museum, designed by architect from Bandung, West Java. Ridwan Kamil is a design that won the international level competition held in 2007 to commemorate the tsunami of 2004. Kita di Museum Tsunami, kita melihat Museum Tsunami simbol dari ketahanan dan kebangkitan masyarakat Aceh menghadapi bencana tsunami yang maha dahsyat. Museum ini merupakan untuk merefleksi ulang bagaimana kejadian tsunami yang di 26 Desember di 2004 yang silam. Di Museum Tsunami, hari biasa itu ramai, apalagi untuk saat Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional. Peningkatan grafiknya lebih tinggi. Museum Tsunami paling banyak itu yang ada di luar Aceh, termasuk di luar provinsi Aceh. Itu banyak sekali kunjungan untuk ke Museum Tsunami. Jadi dengan adanya museum ini, jadi masyarakat Aceh tidak terlupakan akan kejadian yang maha dahsyat yang menimpa Aceh pada waktu itu. Karena apa? Kita sempat melupakan bahwa pernah terjadi tsunami di Aceh, tapi tidak ada informasi yang membuat masyarakat Aceh itu lebih peka, lebih paham pada saat itu bahwa pernah ada kejadian tsunami. Tapi di tanggal 26 Desember kejadian tsunami ini merupakan suatu pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat Aceh bahwa Aceh pernah terjadi tsunami yang paling parah. Lumayan, kalau pulang sekolah ke sini kadang-kadang dalam rangka edukasi, rekreasi, lalu ingin melihat suasana yang ada di dalam tentang situasi gempa di 2004.
nih Pak? Dari Medan, datang Pak. Oh, Medan Tembung. Iya. Gimana Pak kesannya sudah berkunjung ke Museum Tsunami? Alhamdulillah sangat mengesankan, luar biasa. Dan ya kesannya pun bagus, cantik. Jadi banyak pengetahuan kita yang kita dapat gitu dari Museum Tsunami ini. Bangunannya gimana nih? Wah, Cantik, luar megah, biasa, megah. sangat Megah. cantik. Sangat mengesankan.